Hey everyone, good early morning. So it's June already. Happy Pride. Today, we are going to travel again. Moadto ta og Negros Oriental. We're going to have a very quick vacation. It's just going to be 3 days and 2 nights. So the agenda is we're going there kay mag-atiman ako mama sa coffee shop. So we're going to take the advantage na mukuyog ta para makabakasyon pud ta gamay kay permanente ra ta diri sa kwarto. Murtag piniriso diri ba no? Way laglag. So ngona, mukuyog na lang ta kay mukuyog tanan. So, lain po ako ng usa dire. So, since makuyog mong tanan, it's a quick family vacation. Okay, so 5 a.m. ang biyahe namo. It's already 4:53, no? Ako pa ang nagmata, tulog pa ang tanan. Nag-prepare na kag early. I woke up at 4 a.m. Para po, di ta magdali ba? Marag dapat dakong oras para makaandam jud kay ako wa ko kaandam gabi. So if ever magay nakaandam ko gabi, okay na ako maglangay-langay og mata. And then now, home nun tani pag-andam. Yesterday, it was my lolo's 40th day of passing. So, nagpamisa mo dito sa cemetery and then we went home kay nag-dinner mi to celebrate pa? Sakto ba? Basta na ami dinner after the mass. And then after that, it began to rain heavily, like grabe, unos guro to, nagtuog kung na yung bagyo. Kay grabe kayong ulan, nagdugdug pa jud, like kulba murag na-trauma na bitaw ko sa Odette. Mo na siya murag gamayng unos ra, murag triggered na kayo ba, murag kuyaw na kaayo. May na lang pod kay murag this past few days sig ulan, nakatipid ta og kuryente. Bugnaw kayong palibot bisag dita mag-aircon. So, we're thankful for that. That's also one of my favorite season, which is rainy season. Kaya nindot kay movie marathon always. Nindot itambay, nindot iligid-ligid sa katre. Maudyo na ang panahon na nindot ka ihigop og kape or in my case, maghigop og iced coffee. So, muna siyang panahon na nindot movie marathon, ligid-ligid, inom og iced coffee. Maudyo na, tambay lang. Salami dyan akong tug, pero may bisag wala tayo aircon dire or electric fan. Kay bugnaw lang kwarto. Kay dire konting init, hastang init, tamor ko gi-oven dire sa akong kwarto. Wala siya. Pag-anam na lang ko sa ko, now, okay naman ko, nag long sleeves ako, like, I want to be comfy as possible, kay magtaas jud kayo ang biyahe karon kay from Liloan here, all the way to Santander me, kay mag-via Santander me, Labang Dumaguete, and then all the way to La Libertad na sa Negros Oriental. Ni-request ko na ng papa na marag maglangay-langay ng punta. Nung marag inigabot dito sa Dumaguete, magsusuri sa punta. Kay nigpadong naman uli, diretso-diretso naman natin, wala na may time na makahapit og laag. Kay matrabaho pa pod ko. Di pod ko ganahan malate. So mo nang bawion na lang namo karon sa first day na nigabot na mo dito sa Dumaguete, laag diretso para nigpadong uli, diretso-diretso na. Wala na hapit-hapit. Okay? So, mag-prepare na lang ko din sa now. Mapaabot ko sa mga tao kay tulog pa. Sumala siya. See you later. Okay? Bye! Scott, kung ano sa tanong naog ang init. Ha? Mato'y balak manawag na ate? Ikagawas. Hello, oy. Nay, na-trap sa sulod. Ikagawas. Ikaw ba, di ka kagawas? Dutas dagat. Okay, so na namin sa pantalan. Layo dun siya. Grabe, sakit kaya ko ang paa. Sakit kaya kong lubot. So mag-outfit check sa takadihot. Okay, manit na outfit. Wait. Hold on. Ano yung outfit na to? Nya na di ay. Sige. Hi, sa DB. Hi. Ikaw maklaro. Kuha na ang sakyanan. Kaya nag-load na sila sa barko. So muna siya mong sakyan kada siya. It will take only 30 minutes na ma-arrive mi dito sa Atbang. Once na namin dito is mga tumiong Dumaguete, magsusoroy mi at tumiatong the barn
And then, coffee shops po, mga puda mo ang doawon. Okay, so, walk na may padong sa barko. Hey, say hi, Ivory! Ivory! It's so foggy? It's not foggy. Hi, hi, hi. Ay, kabayo ay mapalit siyang tiyan. Hi! What are you doing there? Say something. Very good. We have arrived na here in Dumaguete and we are in the ranch na Masagnakas, New Zealand. Look. It's my first time here. Silang mama kapila na like katulo na gurunin nila. This is my first time and it's very nice. Look at that windmill. Di lang siya mo lihok but it's good for taking pictures. Wow. Hey, look! What's that? Where's our baby Ivory? Hi! Gabi kay ka-windy but I like it here kay New Zealand yung siya vibes dere. Look at that. Oh? Look at tong windmill. Nice kaayo. And they have ATV here sad. So, mo nila ang track. Mo nila ang track. So, daya sila gikan gina. Tuig sila dere. Dere then all the way there kung asa man sila padong. And then, ang ilahang ATV, mahal siya, pricey siya, nasa mga tuto, nasa mga tuto kapin ang ilahang pricing. For 2 hours, masiguro to, I think. But maybe next time na lang, once mabalik may dere, kay kung natin budget, kay mahimutan na ang ATV. But so far, sorry lang sa takaron. Outfit check sa ta. We're here now in Terra Alta. I think it's a park or cafe. And naa sila'y glass walk there. So, mo try ta kay like gamay ra bitaw siya. Like mubo ra siya kag lakwal. So, ato siyang i-try, okay? Okay, so we're going to the next destination now. We're done here. So, gamay ra siya na place. More on Greek style. Yeah, structure dire. Nice na po siya. Murag nalingaw kong gamay sa glass walking bridge nila. There's a small coffee shop po. Tapos yung highlight, kining yahang lighthouse or tower. Hello! So, we're on our way to Opadas Beach. Wala namin na nga to sa asa tama. Wala namin dayon sa Boglas kay gabiin na. Di nakakita sa daddy sa dan. Then karon hapit mag 7-Eleven and nagpalit mi og food. So quick haul ta diri. Una, cheesy. Cheese curls, mommy. Outside ni Monique. Outside. Outside. Ako ang mango tamarind. Kuhasan ite. Mogo-mogo. Another mogo-mogo. Dali kay mahulog. Tulo ka sour strips. Sour strips na. For Ivory. And this is for Ivory. Yum yum. Ara Ivory. Ivory. Twix. Okay, so muna to among food eh. Mato siya, biyahe na po. Pila ka hours ang biyahe de? 2 hours. 2 hours ang biyahe. So, gabi na Jimmy maabot kay sa naorasa. It's 4:42 p.m. That's it. See you in Opadas Beach Resort. Ivory, what's happening to you there? What are you doing? Are you eating the yum yum? Okay.
Good morning! 1 p.m. na. Story time. So, gahapon nabot may mga, what time ta nabot gahapon te? 7 p.m. may naabot, anak na lang. Ibutang ta lang na 7 p.m. na naabot. Ni diretso may og eat, and then, nagpahimutan diri sa room, and then heavy rain man, like, super duper rain. Kasok nga hangin. Mo na, nagtambay kami diri sa kwarto. And then, mo to siya, after na magkadlaw, tog dayon. Then, mo na, nangamata na may karon. Alas 11 ko nakamata, and then, after is diretso dayon may pangaon pa ni Udto, kay, wala jud ko naka-breakfast, kay grabe jud akong tog, like, namawi jud ko kay gahapon, kulang ko na akong tog. Si Mami, hi Mami, say hi to everyone! So, nag-start ng sip-on. I don't know ano nag-start siyang sip-on. But, yeah, mga ligo, may dagat. Mo din ang room. Ano yung ang deluxe room. Diri sa Paris Beach Resort. Yeah, I'm vlogging. Gubot kayong kwarto. Wala ko ka-video na limpyo pa ni siya. And wala dyan na magipanghipos ang mga butang-butang. Mo siya ang deluxe room, okay? Na siya TV, na siya aircon, split type, and then double-sized bed mo guro ni siya. And then, na may extra foams diri, like mga 1, 2, 3, 4. Mana siya 4 extra foams. And then, napag kay veranda there outside with the view of the beach. Mana siya. Sige ko kasong ilong kay, of course, nagsip-on na pod ko. But maligaw may dagat. Okay na na. Like, it's a medicine to, like, mga hilanat, mga sip-on and all those things. So, maligo na ta. Okay? Kay sayang ang panahon. Taob kaayo. Like, high tide siya. So, nindot siya is swimming. And then, in 3, kay manglaag daw may with the baguettes. Yeah, mga 3 p.m. daw. So, manglaag daw may mga baguettes. So, let's go, oy. Let's go. Maligo na ta. Okay? Okay. Hello? Maginhay na ta, ha? Okay. What's up? Imadetake akong now. Mana siya nga mo ang view. Okay? Look at it. Okay, so high tide yun siya. And maligo na ta. Okay? As Ivory. Oh, Ivory. Say hi. Ivory. Hello! So, muna tagligo, no? La, I forgot. Where is the microphone? Hello! So, muna magligo and it's raining again! Okay, manglakaw lang me later. I-sorry me sa akong cousins. So, what I will be wearing is, kaya akong i-wear shorts lang. I'll pair it with this tank top na lang. This one. Black. So, all black today. So, mag-prepare ta sa tong face kay manglakaw namin in a few. Nangaan pa sa gawas og saging with ginamos na hang na naisili. So, muna siya. I hope makaapas sa og kaon kay manat ganahan puntaan na. So, I'll be using this first tomato glass. Kinuga na kanu siya gamit like 3 years na mo guro ni. Tapa, what's up? Expired na ni. Kano sa may expire? So, I mean, okay, layo pa. 2025 pero August pa. So, may ilan naman na ginagamit yun ako siya kay kamay na lang, oh. Like, kamay na lang. Tilukunon jud siya, oh. Tilukunon na jud siya. Okay siya, pero mas okay na. So, mo na din ang kaya. Nagkagay mo na yabo. Ganang kay kuan kay 3-in-1 vitamin C ni siya, brightening, water drop cream siya. Dali ra kay siya ma-absorb sa imong skin, no. So, it brightens and hydrates skin, enhances skin radiance, maintains glass skin. So, muna siyang ako siyang gigamit for how many years na. It's hyaluronic acid plus 10 times vitamin C and arbutin. Dapat kay lotion na katong Lux Organics na arbutin pod
But ako siyang ginagamit karang narok sa balay. And I have another one. Dugay na pud ni hapit na mahurot. But tomato glass skin is soothing lotion, soothing gel lotion. So dali na po ni siya ma-absorb sa imong panit and nindot kay siya kay tugnaw siya. Tugnaw siya sa panit. So same na siya sa tungnaw but more on lotion ni siya na type. As you can see, hapit na dyan siya mahurot. Nagdana siya sa tumoy-tumoy dyan oh. So next atong butang is Retinol Plus Gluta Youthful Radiance Whitening Serum Lotion. So another lotion, palaban dyan tag lotion para mas mabawi ang ka-radiance sa atong skin ba no? Like marag ma-healthy ba atong skin always. So lightening, firming, hydrating, 24 hours, supple smooth. Hyaluron Serum Moisture Boost Skin Renewing Essence 3 times Peptide Youth Repair plus Hyaluronic Bright and then Ceramide Glow. And I got this in Watsons. Buy one take one is siya sa mga ni grab food ko. So next is, since nag-ulan man, di lang kahit na maghinay-hinay lang ta, no? Awang ulan. Nice kayong ulan ron. See? Okay. So, atong buhaton is para po na atay sunburned skin. Char. But gananta natin color sa tuang skin. There's a face. I will be using BLK. Ilang multipot na kuha ni before, like 2018. But na-face out mo good siya for how many years. And now ilang gibalik sa mga atong gikuha. Wala na tong ilahang room service na color. But ang naan nila karon kay lahi ng po ni. Swift na siya. Swift. Muna siyang pinakaduol na color na kuha na ako sa room service. So katong ako before kaya ang akong gikuha is wala siya mirror. So this time nagkuha tag na ay mirror. See? Magnet siya. Muna siya yung color. There. Mas dark gamay ang room service ani before. So let's apply. Gamay lang. Gamay lang jud. Gamay ra ba ni? Nagdaghan man ako. Murag napaso. Char. Mura kag nga sunburn gamay. Gamay ra pod. Okay, so next is for the lips. I actually got this from Sage Lady. Lip balm niya siya na tinted. Tara, marami na siya lipstick siya. Bullet style siya ba? Bullet style. Ano lang? One swipe ra. It gives you the color na. Fresh. Lastly is ang Azul. Azul lip plumper ni siya. Muna siya lip gloss na it will give you the cooling sensation just sa mga lips. This is good for everybody ha. Men can use this too. I really love the applicator dyan oh. Silicone. I love it. Like gamay lang imong i-pour dyan kay grabe kay siya little goes a long way dyan. I have this. Wala na ako nag-press. Ako siyang giglide. Mana? So, muna siyang lip plumper. I got this in Lazada. Pampa-fresh lang. Which is ang mist. Lux Organics, gihapon niya siya na Rosy Glow. Fine kayang mist niya. Hindi siya para sa nang uban na in-spray ni mo kung na yung mga dagko kayong mga droplets. So, fine kaya hang spray. Niacinamide niya siya, vitamin C, collagen, alpha melite, anti-pollution, antimicrobial. So, yeah, it's a really good use and strong kayo siya mukuan sa imuhang ipang-apply sa now. Lugay siya matangtang. So, anyway, I'm all set and paabot na natin na muna ng ulan and manglakaw. So, update na lang to and see you! Grabe kayong ulan but duto tan-aon sa kuan dagat. There. Hindi kita na ang dagat while it's raining. Julian and Danda. Hi, Ate July. Blondie. Vlog. Saman, ha? Sokol ka, ha? Stasyon. Kana mag-diet ka. Okay, lahat tempura. Ikaw na balik 40 niya.
Zoom in. Yeah. Balik 40. Okay na yan. Gabas to lang. Gayat mo naman. Okra po. Wala kuya, wala ka ganyan. Hmm? Wala kayo. Hello, good morning everyone. Hi. Morning. Okay, June 17 na, it's 5:30 a.m. and padong na may uli. So, I need to be at home at 6 p.m. kay duty pa. So, that's why we woke up early. So, reason why nasayo kay may para napod may time na makalaag. One more dito sa Dumaguete, which is ang Buglas to man, no? Timing patas Buglas. So, mo nang masayo may kay mahapit mo Buglas, which is mo na lang na ang mahapiton. So, manam kong naligo. Di na lang ko maligo today. So, naligo lang kong gahapon. So, na ko excuse, ana. Ay na mo pangaligo, be. Para daghan ta ba? No may hipos naman po ko. Mag-ilis na lang ko bagong carsonis and upper. And that's it. So, nakahipos naman ko ganina para diretso-diretso na. Now, sa kabata dali kay nyanit pa kagtog. And look at the sunrise. It's nice. Look. So, pa dyan napakita si Mr. Sun, but later, if makaabot pa ta, sama na siyang ganap. See you on the road. Or di ay? Hindi na doon, yung kapis ng naman. Ako di sige. Taas ang ubos ay Buglas. Sige, pen mo wala ka. Dali na. Hi to everyone. Okay, so we stopped by here in Buglas Cafe here in Dumaguete. The theme is actually an old native house na construct nila into a cafe. They only serve breakfast menu, so their coffee is just the usual, iced coffee mocha, iced latte, Americano, like that. And there's no variety, so mana siya yung ma-expect diri. So nag-take out lang mi, kaya kapag may sa oras, so mana siya, I'm waiting for my bill, kaya pagkaro ko nagbayad, and then we'll go straight to the port na, kaya magbiyahe na mi to Cebu. Hello! Hi, Mommy. This is my mom, a beautiful mom, the owner of Cabana Cafe in Oparamis Resort. What can you say for today? Bowl ang iya. Interview. Ano lang ka. Okay. Sorry. Loading. So, muna siya kuha ang coffee, iced coconut So, here's my iced coffee, iced coconut coffee from Buglas Cafe. So, na akong daddy dire. Here's my dad is gonna explain the meaning of Buglas I Cafe. will not. Okay, di. Saan mo tani? Or di mo ko ka... I cannot. Abot niya, i-background na lang. No. Ika, doon ka sa naong ni Mami. Mami, dali doon. Tatlo lang din. Please go. Okay. What's the meaning of Buglas Isla Cafe? Just today, I've learned that Buglas is actually
the old name of Negros. That's why Boglas Isla means Negros Island. Then this building, the history of this building is very epic. You know, the building comes from Bay City, an old building, an 18th century building for that matter. It was dismantled. Everything was dismantled and brought to Dumaguete City, and it's reassembled, and now it stands like what it was before. It's become a famous and high-end cafe in Dumaguete City. Maraming salamat po sa impormasyon mo, Yun Sir po, Jolbert. ang aking Para. nalaman. Okay na ang ticket. Ticket din naman. Abi, ablihi ang ticket kaya di ko kaabli dire. Okay, we are here in Sibulan Port. Waiting na lang. So, naiduha ka libre basta magdaog car, di ba? Naiduha ka libre. So, ang nabayaran is 1,550. Mga na siya. 7 mid, duha ka libre, duha ka senior. Okay, duha ka estudyante. So, kamo ni bahala compute basta 1,550 na na. And 30 minutes na din, no? From Sibulan all the way to asa siya Modonggo na port. Bato. Ang Bato. Liluan. Port sa Liluan. Liluan. Ang vehicle kay 1,030. So, ang passenger kay 124 plus VAT. Ang senior citizen kay 90 pesos. Ang student kay 105. Again, kamo ni bahala compute, okay? Hello, kumusta naman mo? It's already June 27 and it's 11:58 PM na. And ang atong plano is musugat ta sa birthday ni Brent, akong igsuon, my brother. Birthday niya is June 28 and 2 minutes na lang para mag-12. And ang plano is mag-manyanita. But problema lang, wa pa na asimbol ang mga mo manyanita. So manaog ta ka diho and then mangantata. So, see you, mangantata, in a few. Okay? Say hi to the camera. What are we going to do? We're gonna grade apple. And who's gonna sing? You? Okay, good. Okay. Everybody. Okay. Come here. Asa man si Shanti. So, mora ni siya mo ang simple na pang sugat o birthday. Butaan na mo candle. Andam na. Okay. Here's Ivory is going to school already. Yeah. Let's go. Let's go. Why you have those? Why did you Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday. Happy birthday to you. Karat lang. May kiss. Yay! Happy birthday, Pong. Happy birthday to you. Brent. Woo! Good job. Woo! This is our child. Yeah! No, just kidding. She's so cute. She is. Bring it a little bit higher. Let me see her. She's so cute. Just say hi. She is so cute. Yes. Hi, Aubrey. How are you? Si Jen ato kay Ma'am. Namatay Ah, tama. Dili, iyang anak si Cassandra. Mo gani iya ganing anak Kinsa man na, kinsa man ingon pa ni sa 2005 na. Birthday ni Si Aisa. Ay, happy birthday. Siguro sa iya hanap Si hi to camera ay. Ano? Si hi to Tom. Gupo pa naman dali ay. How old are you? Ano po po sa iya? How ba? Ulam. Yeah, sunod na. Kuhaan ba ko 21?
Aray, uy. Hello! It's another day. It's June 28 and it's already past 5 p.m. And we are preparing karon kay mga tumiyog sky deck. I think it's near Crossroads Munguro. But ato mag-dinner later for Brent's birthday, my brother. It's been raining the whole day. It's definitely usa na siya sa akong pinaka-favorite na season, which is ang rainy season. Kaya you can just lay all day sa imong bed while watching your favorite movie and all, like movie marathon ka. Muna yung pinaka-nindot yun na pamati is watching your comfort movie and all. So, but aside from that, is di po ko ganahan if mulakaw-lakaw, kay lama, kay isgawas, mabasa ta, and matalig sikat, maulanan. Muna siyang pinaka-hassle if mulakaw ka. Today, what we're going to do is to mag-ilis bitaw ta, mag-ilis ta. Ang atong outfit for today is simple lang ta kay maragbugnaw bitaw niya di pud ta maka formal pud og outfitan. So ang atong isulob is kare. So man siya tong baggy pants. Ako adyon siyang gibalik-balik kay nindot jud bitaw siya gamiton. Nag-ayahe kay siya. Yeah, I got it from Ukay sa Ganalang Kibaw. And for the upper kay magkari lang ato ang kasi term ani ni basta sa akong pagsabot no jacket yun ni siya. Mga shot ang i-upper hoodie. Mo niya ito i-upper kay hoodie jacket. So, siya. So, gikan ni siya sa surplus actually lang. Pila ba ni mga around 700 guro ni if I remember it correctly. 700 siya. Mura bitaw ni siya ang atong outfit today. Wala, nothing special. Kana ko comfortable ra ko the whole day or the whole night. Chill I'm good later. Kaon. And it's my first time atong Sky Deck 360. But I don't know if ma-appreciate na to siya today kay it's so rainy, so ambot lang if ma-appreciate na to siya ang sky deck today. It's gonna be wet there sa rooftop. So ang ending ani is sa sulod yun may mga on. Sa family, it's our first time na maka-experience dito. So I'm excited about that. And ambot lang no if nakabantay ba mo the whole time na nagstorya ko din sa inyong atubangan. But nakapatupita. No? Like, hello, I'm getting younger. I'm 18. 18 na ako sa kong itsura. Bitaw kay, disappointed gay ko sa kong buhok. Katong bag-o lang kay kuan. Gipakita lang siya certain picture na sundan. Kung nani siya kamub ako yahay, nani kamubo akong ganahan. Iyang gibuhat. But, iyang gi-apply na siya. Diri, napita. Diri, taas ka ayo. I don't know if ma-notice nito siya sa kuan sa tuong past videos. But, mga na siya naglagot kay ko kay maraglamak siya kita naon ba like saba diri kay mubo niya diri taas kaayo so wala ka di maong but I gave it a chance like karon since marag gialingas anid ko wa na ko ganahi sa tanang mga nitabo sa buhok so nagpatupita and this is my favorite kay marag ayahay limpyo cutesy very demure charing estudyante ang peg ba ako na kanimo og staple na hair ni Griffin Opada right. Yun natin siya tanaan. I get compliments yun ano yun na hair. Ko ka mga seryoso ang gitan-aw kay Squid Game. What are you doing, Avery? Avery? Yay! Abot na akong salmon. Birthday! Okay. Practice na daan. Adi.
ba jud ani. Ang ba. Ang ba. Mukha na inantok after kumain. Oh, nakuna mo! Happy birthday! Happy birthday to you! Hey! Happy birthday to you! Happy birthday! Wish, wish, wish! Yay!